की जय 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 श्मशान काली माता की जय 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 अष्टप्रहर देवी हरिनाम संकीर्तन शुभ अधिवास की जय निताई गौर हरि बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिशे नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते ततप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्यै नमो नमः सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ध्वनि করুন এবার শতকণ্ঠে 100 কণ্ঠে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ হবে পরিচালনা করছেন ভক্তপ্রবর রিঙ্কু চক্রবর্তী ভক্তপ্রবর অজিত কুমার দাস শ্যামল ভক্তপ্রবর প্রিয়াচরণ দাসজি ভক্তপ্রবর শিপন দে সহ অনেক পাঠকবৃন্দ আমাদের রায়পাড়া সোমপাড়া ষোলগড় দুপাগাড়ি নবীনগর নতুনপাড়া বিলপাড় সহ আমাদের যে সংগঠন আছে সংগঠনের সদস্য এবং আমাদের মন্দির ভিত্তিকের আমাদের রবীন্দ্র স্যার সহ ওনাদের সহযোগিতায় আজকের এই গীতা পারায়ণ তো সকলে মিলে আমরা এবার মঙ্গলাচরণ পাঠ করব একসঙ্গে মঙ্গলাচরণ পাঠ করে আপনারা পারায়ণ শুরু করবেন Yeah, no,
उपासते श्रद्धया
नाचाशुशूषवे वाच्यं च न च मां युपसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते विदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्नः प्रियतरो भुवि अध्यक्षते च य इमं धर्मं संवादमावयोत् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः सामीति मे मतिः श्रद्धवान् ननसूया उवाच नष्टुमुह श्रुतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्थमहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं लोकहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं युगं युगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयं स्वयं राजन् संस्कृत्य ध्रुवानिति मोक्षतिरिममः ॐ तत्सत् इति श्रीमहाभारते सहस्राध्याय्यां संहितायां वैयासिकं विष्णुपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां আপনারা পাক অধিবাস সকল পাক সমগ্র আমি কথা প্রতিপদা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসুন্দা মুক্তিগিরি অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগী ভ্রান্তিরাশি বেদত্রয়ী পরমানন্দ তথার্থ জ্ঞানমঞ্জ ইত্যাদিং জপনিং ত্বং ঈশ্বর মানসং জ্ঞান সিদ্ধি লবনিং ত্বং তথান্তে পরমং পদম হরে কৃষ্ণ দুই ভাগ তুমি সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো ধ্বনি করুন। আমাদের এবার গীতা পাঠ শেষ হলো। ধূপাকালী শ্মশানঘাটের পক্ষ থেকে একজনকে একটু বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।